salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi mudawwiril awqati wal ayyam وهدانا للإيمان والإسلام وأمرنا بالاتخاذ وصلة الأرحام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وقدوتنا وأسوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد شافعنا يوم الزحام وعلى آله وأصحابه الكرام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'd. Fadilatul qurma wa zumratul ulama, hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sesepuh bini sepuh, para hujaj, para ustadz, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, para qori sedantene guru-guru kula, wong tua kula, para kiai, para ustadz, para sesepuh baik kang saking mrikine atanapi sejabani kang boten bangkit kaula sebat sios persiose pamugi-mugi boten ngirangi rasa takdim hormat kula maring para beliau. Insyaallah kula sareng-sareng nyuwun pindhoanipun kangge guru-guru kula, para kesepuhan, para kiai. Pamugi-mugi para beliau senantiasa ditambih-tambih keberkahan sinareng kemuliaanane dening Allah Subhanahu wa taala. Amin. Boten lepat segenap aparatur pemerintah, para zu'ama, para umara, minal a'la ilal adna, kawit saking bagian paling tertinggi tuna kemarin staf jajaran paling terbawah. Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT sedanten kang boten bangkit kaula sebat pamugi-mugi boten ngirangi rasa hormat kula.
terkhusus teristimewa kang sangat kula hormati tur kula banggakaken segenap panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah. Para panitia kang sampun berjuang bersikeras mencucurkan keringatnya, mengeluarkan tenaga serta pemikirannya. Kula nyuwun doa maring Gusti Allah pamugi-mugi perjuangan para panitia Allah balas dengan limpahan keberkahan. Amin. Boten lepat bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan, para pemuda, para remaja, para pemudi, para remaja, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at, salikin, salikat, santriyin, santriyat, muslimin, muslimat. Sedang teni kang hadir ing dalam tempat puniki kelawan ikhlas hati hadir linggi silaturahmi. Tujuane hormat kangge sareng-sareng ngaji pamugi-mugi sedantene antuk cucuran rahmat barokah maghfirah saking Allah Rabbul Izzati. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kula kawiti kelawan ucap kalimat tahmid alhamdulillah berkat rahmat serta hidayah saking Allah. Al-Fakir Munawir Hidayatullah bangkit nyuwuni pengundanganipun masyarakat Kampung Tanjung. Salah satu nggih puniku rencang kula, sahabat kula, kakanda kula. Beliau sebagai wasilah kula bangkit nyampe ing mriki tempat nggih puniku Komandan Hajali. Alhamdulillah kula dijemput sampai mriki karena memang khawatir boten ketanjak. Padahal jujur kula sampun pernah boten salah ning Kedung Ingas, bahkan ada yang lebih ekstrim nang Kebubur. Mobilnya dok koninsor nanek kelawan motor udan pisan. Itu resikonya berat teman-teman. Ternyata alhamdulillah kula seniki diajak manek Gunung Malih. Tujuan utami kula jujur sejujur-jujure nyambungaken deduluran. Lamun CP wong Arabi mah silaturahim. Harapan kula mudah-mudahan berkah kula silaturahim niki menjadi doa maring Gusti Allah sing hadir ning mriki diparingi umur kang barokah, rizkine barokah, anake soleh-solehah, diparingi harta kang berlimpah sehingga bangkit berangkat neng Mekah, dipuni balik-balik ngenggo jubah, ngendak kedeleng rada gagah, najan bekas ngedol sawah. Mugi-mugi sedang teni wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kapingdo ibu bapak, kakanda kang Hajali ngendeg kula bikin setitik nyampeaken mauidho hasanah. Pitutur kang bagus, nasihat yang baik. Sedereng kula nyampeaken apa sing sampun dados kewajiban kula pribados. Izin maring para kiai, maring para sesepuh, maring para ustadz dan maring para sedanten. Haji Munawir yang duduk di paling depan belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan. Al-Fakir hamba doif tidak lepas dari kata naif, penuh noda dan dosa. Sebelum saya berbicara lebih jauh lagi, ngende alim pangampura dohiron wa batinan jabejeroni yakin seribu yakin. Napa mungkin sing kula sampeaken baik dalam segi akwal ulama, hadis Nabi, Al-Quran atau dalam segi surahan. Manusia biasa mahalul khoto'i wan nisyan, pasti wonten kesalahan. Kula ngende di alim pangampura dan boleh dibenarkan dengan cara kekiaian dan kesantrian, tujuannya mencari kemaslahatan. Segala ungkapan kula kang hak kang bener hakikat rawuh saking Allah. Saya hanya sebagai penyambung lidah, punya harapan mudah-mudahan bisa menjadi hidayah sehingga dados tertambah amal ibadah, hadirin ngriki antuk ganjaran kang berlimpah. Amin ya robbal. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Bihtisoril kalam kelawan ringkes omongan supaya boten panjang lebar. Naminegah niki perkenalan. Mungguhe panitia sampai sibuk gawe sepanduk mengketen puniki bukan hanya sebagai pepaes belaka. Bukan hanya sebagai pajangan saja. Panitia sampai ngende foto, sampai gawe judul, gawe tema, mungguhe mau pengen dideleng lan pengen diwajib. Maka kula supaya boten panjang lebar sedikit tak tingali ibu bapak. Foto ning tengah riki bener. Iki wujud asli ibu bapak sing ana ning foto Haji Munawir. Karena memang akhir zaman benar. Wujud asli tak indah seperti wujud selfie. Betul-betul. Kayak ning selfie ini kan putih, gagah. Barangan dilung wonge meja ireng kene niki. Iku wis akhir zaman serba tipu-tipu ibu. Tak tinggali ning ngriki peringatannya hari besar Muharram 1443 Hijriah. Temane Majlis Taklim Al Mukmin Kampung Tanjung Legon Asem. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah untuk membentuk muslim berakhlak karimah sesuai dengan kaidah Islam. Jadi kalau boten bakal panjang lebar cukup terangkan anu sing sepanduk. Ari sing sepanduk terus tak waca berarti ceramah itu beres. Bayar penah ini mau beres. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seiring berjalannya waktu alhamdulillah Gusti Allah ngisungi beribu-ribu berwarna-warni nikmat kangge kula sedanten. Sehingga Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita katok nyampe ning tahun baru Islam 1443 Hijriah. Lamun sampun mireng kategori tahun baru Islam Hijriah. Tentu kula selalu ingat kelawan istilah hijrah. Karena memang mufakat ulama hijriah itu dipendhet saking hijrah. Hijrah ini berawal dari kisahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikawiti saking kota Mekah menuju kota Madinah, perpindahan ini disebut hijrah. Kalaupun ini menjadi untuk simbol orang Islam di dalam kalender, karena memang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjabat Amirul Mukminin ataupun khalifah, beliau menanggalkan tanggal Islam diambil dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama ngomongaken berarti hijrah kita ini perlu makna. Makanya siji kaul ngomongaken hijrah itu enten kali. Hijrah secara makannya lan sing kapindo hijrah secara maknawiyah. Secara bahasa makanya makanan itu tempat panggonan. Kita ini dicontohkan oleh Rasulullah. Kanjeng Nabi itu berpindah tempat dari Mekah ke Madinah. Ini kita perlu contoh dengan keadaan dan kondisi tersebut. Contoh, lamun siji kampung siji tempat iku sios, lamun udan longsor baik, lamun udan banjir baik, ngedeleng masyarakatnya orelok salat jamaah, maksiat baik, ordenan goyang, pengajian orgelem. Maka ketika melihat hal semacam itu tak mampu menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Kanjeng Nabi ngajuraken hijrah berpindah di mana tempat yang lebih baik. Tapi tak tinggal di Tanjung, alhamdulillah aman, nyaman, tentram, sejahtera. Amin. Pengajian doyan, wenten muharraman ngadakaken, wenten masjid rame lamun maghrib. Lamun mau husnudon bae, Pak. Ali ningali jamaah wong lanang ketika pengajian rame mengketen berarti yakin salat subuh iki rame mengketen. Insyaallah. Husnudon pula iki mau prasangka bagus pula. Atau kenyataan yembo. Yembo ya pun doang wong kan. Artinya kula boten ayon ngale-ngale, suhusnudon kula. Pengajian iki rajin, wong lanang rame berarti subuh iki yakin rame. Alhamdulillah.
Ibu bapak iki secara makaniah ketika merasa aman, pepanganan kata longsor ya buatan terjadi enak, ya tidak perlu berpindah secara tempat. Ada yang wajib kita berpindah secara maknawiyah. Ari secara maknawiyah iku ningali saking konteks hadis Kanjeng Nabi. Maka kula awali pengajian si pengkuni kelawan wacakaken dalil atau hadis Kanjeng Nabi. Supaya bapak ibu lebih percanten bahwa kula iki dudu asal-asalan omong bahwa iki adalah penyampaian Rasulullah. Sebab jujur Pak Ustaz, bapak ibu, wong semiki mah semit-semit aku baik perkarane sing ditakoni dalil. Ari jere santri tak kalam bila dalil batil. Wong ngomong lamun tanpa dalil berarti batal bohong. Makanya wong siki aku bae perkarane tetakoni dalil. Beda karo wong bengen. Wong siki mah ada wong riung dalilnya apa? Ada wong jarak kubur dalilnya mana? Ada wong riungan dalilnya mana? Ada wong adakaken satu Muharram dalilnya mana? Ada wong santunan anak yatim dalilnya mana? Sebenarnya sing tetakon dalil mekonon wong ora ngaji. Ari bisa ngaji bakal tetakon dalil iku bapak. Maka apa kependak dalil iki amalan semenjak zaman Wali Songo diamalkan oleh para pengikuti kiai-kiai besar, ulama-ulama terdahulu. Orang bakal taklid buta, orang bakal ngamalakan lamun tanpa sesuai dalil dan syariat. Rumah seorang bisa ngaji cukup berarti iki amalan sing wong bengen yakin iki amalan sesuai dengan ketentuan syariat. Makanya wong bengen itu ngomong ini masyarakat ora katen dalil. Kudu bi wong bengen boten bangkit ngaji paling tukang wong bengen. Tapi wong bengen duwe dalil cuma tetelu. Apa dalil wong bengen? Siji pemali, loro dusun, telu kualak. Anak-anaknya dodok ngelawak, loh aja dodok ngelawak kemali, mengkali jodohnya balik mani. Ini betul? Anak-anaknya dodok neng kahulu, no aja dodok neng kahulu dosun, mengkali silitnya bisun. Ini betul? Anak-anaknya ngelawan wong tua, apa jadi wong tua? Aku serban ini wong tua, kualat sih, tak pentung karo centong jadi monyet sih. Ini betul? Wong biyen ngoten bukan. Padahal digelateni ning kitab ini hadis apa bener wong dodok ning lawang jodone balik maning. Tekan botak sariawan ora bakal kendak. Ora bakal kendak. Anaknya nyuri surine tugel. Nah, nyuri maju karo suri tugel kan ibune mati sih. Wong wadon anaknya lagi nyapu rumah jere ibune. Nah, wong wadon nyapu rumah masih bersih. Bukan kok besok sira oleh lakine jembute rewol. Wong bengen ngomong kawaten ya jelas. Akor baten. Wong bengen iku dalil tertelu tetap ketentuannya adalah syariat. Karena dalilnya aneh, dasarnya aneh. Lamun lak dasare wong bengen ora wani ngomong. Cuma wong bengen iku carane kelawan ngegegerehi, kelawan ngewedeni supaya lamun diomong iki bocah ora wani nglakoni maneh. Mangkane carane ngewedeni. Oh, Ustaz, emang dilarang tak dodok ning lawang sok rusak kitab dhuhur-dhuhur ari santri ngaji kitab taklimul ta'lim. Ing dalem kitab taklimul ta'lim wong dodok ning tetengahan lawang iku manjine kategori suul adab. Suul adab itu arane rusak adabi, ale adabi. Kenapa demikian? Tidak mampu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apa artinya? Lawang itu panggonan bolak-balik manjing metu didodoki karo sirene kono ruwet blok. Maksud wong kuwi kono. Supaya orang kebiasaan diwedeni jodone balik. Ustaz, iku aja dodok ning kangulu iku kepriye maksude? Kangulu iku panggonane ndas. Ndas iku paling mulia anane ning pucuk ning dhuwur diibarataken iki pemimpin. Didok paling silet iki rada hina. Klikan silet iku tempat metune. Lah aja kencang-kencang sing ngomong tahi. Wis ngomong tahi melapat ning kidung tahi. Biasa di sini ndok tahi kok. Tahi.
Rupanya ulas gitu kayak tai mendiomong tahu. Ibu bapak pun ikulah sematak hebat wong bengen. Sok ibu bapak wong siki dinggo dalil ekonomi purba kelinggo. Dia mang kemari aku sih mak kemari. Etong dosun deh aku sih dosun. Wong siki bahkan namun kalangan di perkuliahan, kalangan di intelektual itu menganggap bahwa itu adalah sebuah tahayul. Mungkin ibu bapak. Apa itu tahayul, musyrik. Kalau memang tidak sesuai syariat, boleh Anda tidak melakukan, tapi jangan menghina. Wong bengen itu punya cara. Contoh, ibu bapak, punten. Alhamdulillah Haji Munawir sambung derbe kecil kali. Nikah enggak kurang tahun, anak tulis seluruh unji setahun siji. Ya lagi loh, don siapa mana semua. Baru nguprak-nguprak rapi mah mesti nguprak-nguprak ngelodon. Ibu bapak, wong bengen iku duwe adat khas. Lamun anak meteng wong bengen iku duwe sibuk mekene. Nah, cirane meteng iya. Min diganggu libung lek. Gawe gunting cilik, dikantongi gunting cilik digawani siret. Bener betul? Bener. Mak enggapus mak wong meteng iku diganggu setan. Tak pikir kalau kita hari konon setan kudining gunting deh. Hari konon setan kudining bunglek deh. Hari konon jadi kita tanggungnya kali golok sekalian. Tak gelat ini dasar elati ternyata orang mendak kulit ketika rabi meteng orang tak menggoni. Tapi bener syariat wong meteng ikut diganggu setan sesuai hadis. Mana hikayatnya? Nabi Sulaiman ceritanya berangkat ibu bapak bak demegrib ke pendak setan bentuknya wadon. Ditakoni karo Nabi Sulaiman, sireko sapa? Kula Ummu Sibyan. Ummu Sibyan sirike lagi apa pelayanan waktu maghrib? Kita iki tugasnya setiap tas maghrib muter-muter gegelati bocah cilik atau sing masih di kandungan. Guna apa? Kita bisa larani dan bahkan kita bisa mateni. Apa hebat di sini Ummu Sibyan? Hebat kita bisa nyelemur jadi aku baik. Oh ibu bapak, ternyata benar. Wong meteng itu semenjak anak ruhe sampai lahir bayi, ibu bapak ternyata anak ganggu aran Ummu Sibyan. Berhubung wong Indonesia menyebut Ummu Sibyan ku karena bahasa Arab kelalenan, wis sing gampang deh miyanti. Wis sing gampang di kuntilanak. Ari jero wong Arab iki mau Ummu Sibyan ning kene doang macam-macam setan. Ana miyanti, ana kuntilanak, ana pocong, ana bebegek, ana jore, Indonesia doang. Setan iki setan sebenarnya ibu bapak. Lah ikilah ibu bapak sing matak Kanjeng Nabi ning syariat dari Kanjeng Nabi. Lamun anak iku kerasa diganggu jin, diganggu setan, carane kudu karo bunglek. Jare Kanjeng Nabi ketika anak lagi muring-muring nangis kayak dilari-lari cukup macakan kul a'udzu birabbin nas seret ayat kursi sebalen sembari noding menduhur Ummu Sibyan lamun sirenane ning kene metu aja ngeganggu anak itu tapi kedua kayak aja kejiri pas waktu falak binas Ummu Sibyan jare Ummu Sibyan lah sirane kejiri. Ya kan makan wong bengen ku ya sok wong bengen lamun kita duwe anak bebayi lamun kumbahan iku sampai tas maghrib por kelingan terus kaki dimbit terus kagok lamun sedurung maghrib dadi dimbilen kok baju kelambi bayi kok kelipen khawatir Ummu Sibyan iku nyelemur jadi binatang atau tekek atau kecoa nempel ning kelambi mancing rumah larani anak. Wong bengen durung ngane bidan, arep akhiran. Kok jemputkeun mana bidan apa untuk pemberanak tapi tolong lamun kependakan gedalan aja dibonceng. Parani ning omahe bae. Kelipen khawatir sing gedalan itu adalah palsu. Sapet kuntilanak itu maksudnya. Oh, maksud. Lah iku wong bengen piye mengkonon iku ibu bapak kenalan. Ari wong siki kan semit-semit tetakone dalilnya apa ya wis ora masalah ngempataken zaman menawa pada gelem ngaji lan ngamalaken nih amin ya robbal amin tak bacakan hadis ibu bapak
bahwa kenapa ada hijrah secara maknawiyah? Anjing Nabi sing disebutaken bahwa al-muhajiru man hajaro, wong sing aran hijrah berpindah, man hajaro iku wong kang hijrah manahullahu anhu, wong sing gelem hijrah saking perkara sing dicegah kelawan Allah. Berarti berpindah dari keburukan menuju ke yang lebih baik. Maka iki kula nukil saking kaul ulama, hijrah secara maknawiyah itu ana 3 macam. Iki insya Allah nyangkut dengan tema. Apa baik? Pertama, hijrah secara iqtiqadiyah. Kaping 2, hijrah secara khuluqiyah. Kaping 3, hijrah secara fikriyah. Ketelu. Yang pertama apa sih? Korek jalingan, keroro, kelaren, kaping 3, angel bahasa Arab ngapalin. Pengajian umum ya makanya nih. Lagane memelotot ke wong paham kan. Orang ditakoni mengerti ora. Terus keger bae sing penting gelem hijrah itu telu, ingat-ingat ibu bapak. Hijrah secara iqtiqadiyah, hijrah keyakinan, iktikad. Kaping 2, hijrah secara khuluqiyah, hijrah akhlak adab kula. Sing kaping 3, hijrah secara fikriyah, hijrah pemikiran. Telu sing ayo kula bahas. Menawi cukup lambutan ke dalam. Jadi apa-apa nih juga bukan arep galu-galu, bukan corona nih mongol. Sebab jujur corona itu mongolnya bengi juga. Ayo bukti ini Cilegon namun bengi kan ditutup. Lampunya dipateni berarti nganggep corona itu metune waktu bengi. Karyawan waktu loyo atau turu corona itu. Mbok pemerintah sing bodoh, mbok kita sing belum dibodoh. Ya ora ngerti gitu kan Ibu Bapak. Ditutup pendaku maksudnya orang Ibu Bapak. Nggih mboten? Ibu Bapak kembali hijrah secara iqtiqadiyah. Apa hijrah secara iqtiqadiyah? Secara keyakinan. Lah ikilah keadaan akhir zaman. Keyakinan kuda iki Ibu Bapak, akidah kuda ning Gusti Allah semakin zaman semakin akhir zaman semakin lengser. Uang iku akeh Ibu Bapak ngakuni agama Islam tapi masih doyan sekarang gegawe sesajen ning arepan pipitan. Nggih betul? Akeh wong iku pengen sugih tapi percaya kelawan dodok doang tangane ning buri akhir metokaken pecis. Barang ditangkap nangis. Kanjeng Dimas. Kan pengikutnya wakeh. Nggih betul? Wong Indonesia iku Ibu Bapak pun urusan agama gampang dibodoni. Walaupun kalau sampai ngomong kotor, sing aran ana malaikat baru, nabi baru, itu nanane ning Indonesia. Langsung lebih geblek pengikutnya nanti coba dipikir. Bengen nana gua ngaku Lia Eden, ngaku malaikat Jibril, pengikutnya ada enggak? Nana. Coba kurang geblek apa gua? Nggih betul? Ana maning muncul Mirza Ghulam Ahmad ngaku nabi ke-26. Lah itu sing lebih heran ana pengikutnya Ibu Bapak. Nggih betul? Klepon akidah sing lemah. Keyakinan sing lemah. Makanya lah kemarin akidah itu urusan iman Ibu Bapak. Jere Kanjeng Nabi iman itu sifatnya yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus up and down. Ngerti up and down? Kadang manik, kadang mundur, kadang tambah, kadang kurang. Itu imannya wong Islam. Jere Kanjeng Nabi yazidu bi taati wa yanqusu bil maksiati. Manik karena urusan iman, mundur karena urusan maksiat. Manik karena taat, mundur karena maksiat. Bukti masyarakat Kampung Tanjung si pengpuniki ngadakan pengajian iki taat atau maksiat? Berarti taat kula puniki salah satu nambahaken keimanan maring Allah Subhanahu. Tapi lamun ibu balik pengajian, tiba-tiba ning kono laki balik ngaji langsung dipodek, geblek bloon cerewet, wani marah ning laki, berarti itu imani wong wadon lagi tur. Sebab apa? Wani ngemarahi ning laki. Ibu ngumbah, barang lagi ngumbah ukur mendak peci 1.000. Jadi laki nih, no, rasanya mending kelambi kurang peci 1.000. Apa ibu jawab? Lake, embor berum. Berarti ibu itu lagi turun imani sebab ibu lagi maksiat karena ngebok.
Nah iki simaten ibu bapak iktikat keyakinan di akhir zaman kudu di tempat aku. Lah kemaning ibu bapak sing gawe selamat ning keyakinan, sing gawe selamat ning iman. Seluruh sesuatu yang kita rasakan pada saat ini sandarkan kepada Allah Subhanahu. Anani Covid, wentene corona, ibu bapak ajelok muring-muring. Corona itu penyakit wabah itu tekane sing Allah mata aja nyalahaken penyakit itu. Nyalahaken penyakit berarti nyalahaken Allah. Sebab sing nggunakaken penyakit ya hakikate Gusti Allah. Kita sebagai manusia kita mau perlu ikhtiar. Penyakit semenjak dungen iku akeh. Betul betul. Kan karena akidah kita lemah ibu bapak, apa-apa kita dianggap susah, dianggap mungkin ibu bapak sulit, padahal biasa-biasa saja. Ikhtiar sing penting mana? Betul betul. Anani Covid sampai kode-kode bukan mah salaman karo wong digur gelem nempel. Anu wong waktu langsung nyingkir, waduh jadi sigur. Nggih betul. Ini tanah zaman. Barang-barang aku wong aji bener 2021 gara-gara nana Covid ning Indonesia itu aku wong mati. Hei, sebab kesebut aku wong mati, wong sikimu wong mati ku dihitungi. Sebenarnya itu wong mati ku wae malah kesini hitungi. Wong sikimu pemerintahi pengangguran ada wong mati dihitungi. Cemit-cemit mati karena diabetes Covid mana, cemit-cemit mati karena penyakit liar ning kono Covid mana. Lah iki pemahaman wong sakane iki corona salah satu nih bisa matikan wong, padahal secara akidah mohon maaf mati itu hak Allah, la mauta illa bil ajal. Orang bakal mati sebelum teka ajal. Arti pening kono dibungkus kayak astronot. Ya dibungkus kabeh. Menjebut ini dokter si ngurus-ngurus itu pada mati. Ya apa enggak? Iya benar. Urusan mati ku hak Allah. Makanya ibu bapak jeres iki kau ngomongaken asbabul mauti anwaun fal mautu wahid. Penyebab mati itu memang banyak warna-warna. Iki persepsi manusia, tapi kata urusan mati mah hak Allah aja. Makanya sehingga wong nganggep ning kono penyebab kematian itu kuat macam-macam. Wong sikin ada wong mati ibu bapak sing ditakoni duduk penyakit apa ketabrak tahu duduk sikin ada wong mati Covid duduk. Iya betul. Ada wong mati ikune matinya corona duduk. Emang ya ada wong mati ku penyebab corona dua. Itu persepsi manusia. Contoh Anjali wonten dulur kula sing sedih ceritane anake mati. Ingat lah barang ngobrol sering dulur ngaji kula nyesel kula ya anak mati. Mau negering waktu kilo tak gawe ning rumah sakit Kurnia barang anu ning kono ditolak. Akhirnya tak gawe ning rumah sakit RSUD Cilegon. Lah barang anu meninggal di syariat kan ngaji kayane lamun diterima ning Kurnia makayane masih urip. Tak jawab tetep mati. Abdi gawe ning Kurnia digawe ning sakit asih digawe wong ajale mati juga pribadi. Hari koten emang koten kaji lah iki lho wong ajale mati orang mati Kurnia orang mati syariat asih. Abdi gawe ning Malaysia tak wong wayahe mati mati. Nggih betul. Nggih. Anu maning sing seakan-akan penyebab mati ku gara-gara orang rungu ning peraturan, orang rungu ning omongan wong. Anu semua orang tetangga di rumah iya itu gara-gara orang rungu ning omongan kucing. Emang kelite, kayak begini kependak itu direkti waktu kilek tak ngomong karo kita sira isoman bayi adalah kepelakuan engkau bahkan situ tambah gede orang-orang yang akhirnya mati lah tak pikir-pikir hari kanan hari dewek kening mabayur mati-mati kan enggak wajahnya mati mau mati anu maning mati itu kayak seakan-akan jadi kualat gara-gara orang rekening uang dulu kan mati iya itu gara-gara kualat ini kita ngelunjak gara-gara mati ada kanan lamun orang baru kualat baru mati-mati wajahnya mati mau mati ini betul makanya jadi wong Islam kematian itu bukan untuk ditakuti mati itu hak siapa itu bakal mati betul-betul Bu, apa maning kula sebagai wong Islam jalan siji keterangan sapa-sapa wong Islam lamun mati ning iku sedurung mati ning gering depet aja khawatir wong sing mati ning gering depet maka mati ning alam kubur digawe ning alam kubur iku berarti orang ngegawe dosa
Tapi lamun nang wong Islam niku matine mendadak aja khawatir. Man mata fajatan amina min adabil qabri. Wong sing mati tiba-tiba mendadak aman siksa kubur. Endi elane ningali ibu bapak sing diriwayat. Allah iku lamun arep gawe wong gering iku tanda kasih sayang. Buktinya apa? Ketika nang wong arep gering Allah iku ngutus 3 malaikat. Malaikat mundune sih, jokot rasa sing ana ning kilat mangsar nabi. Contoh iki mah. Oke, siap ya Allah, mundur dicabut iku rasa. Akhire wong gering arep pripen baik, najan bekakak ning ngarepanane hambar rasa. Kaliben pengrasane wis dicabut. Sing kaping 2, malaikat mundur maning sirah. Kaliben ya Allah, cabut urat syarat sing gawe kekuatan tenaga dheweke. Akhire dicabut. Kaliben karena mangan ora doyan, kurang tenagane, lemes wong gering wajar lemes pucat. Sing ketelu, malaikat mundune sirah. Cabut sakabeh dosa sing ana ning mangsa mati. Nggih siap ya Allah, angkat kabeh. Ketika lagi gering iku laju mati, berarti dosane ora kegawe. Tapi lamun arep waras maning iku malaikat diperintah balik maning. Malaikat sing mau ngegawe rasa sapa? Kula ya Allah mundur nyekaken maning. Terus kaya iku dimangan enak, terus kudune waras. Mangan akhire enak maning, tanaga tambah, gijine nang akhire digunakan urat saraf kekuatanane maning, akhire kuat memacul maning. Malaikat ane siji iki lagi melaku lagi mundar mandir, sakabeh kon mundur kula murepan mundur ya Allah. Kali-kali sirane gawe apa? Ngegawe dosa mangsar mati. Sirane gawe dosa mungkin buku abot iki kewakean ya Allah. Tapi tak balikaken maneh apa jare Gusti Allah kodhe malaikat lamun tak balikaken kitu isi. Dheweke gering iku sing mata wis ngrasakaken kenikmatan kita. Gelem dikir, gelem tobat ning kita. Maka aja balikaken tolong sawataken gawe meranen laut. Akhir dibualangaken ning laut, laut angkat tangan, tolong malaikat aja buat ning kita. Lah kelipet maning sirane, pokoke kita wis tempat maksiat. Lamun tahun baru Masehi waduh wong wajangan akeh ning kita. Terus nangkungake dosa kita ke. Tolong ajeni kita. Lah terus tak ning ndi tak gawan terus merane ning gunung iki ning Tanjung. Lah barang jerek gununge maning ning gununge angkat tangan. Malaikat tolong ajeni kita maning lah kelipet. Pokoke kita niku wis nangkungake maksiat urip ning gunung wong Tanjung wong ngaparani tetangga. Tapi salat subuh elok ketinggal bahkan belum ninggalaken sakit kita nanggung dosa. Lah terus ndi kita ngebalangakane wis bualangaken bet tolong malaikat ning wong-wong Tanjung sing pengajian durung beres tapi balik bibit. Jangan sing ngaji waktu berat terus aku ini. Kudu sampai akhir gitu. Artinya apa Ibu Bapak? Itu lamun wong mati gering, jangan khawatir. Kasih sayang Allah ada. Mati manji alam kubur orang gawe dosa. Tapi lamun mati ini mendadak aman siksaan kubure. Lah kira-kira lamun kon milih-milih mati mendadak atau gering gitu. Ora jelas mati-mati kan. Iki mau penawaran bu, namun ditawarakan ya, ayo tak patehahi sering bulat. Ayo mati ku pasti di keperipen. Lah kira-kira bapak ibu namun pengen pilihan, Roro pengen mati nih gering dipit, apa mendadak? Gering dipit kebes Al-Fatihah. Lagi mau ngejaluk gering dipit. Lebih mungkah kalau orang gelem mati teh ibu bapak nih. Itu kematian hal ibu bapak. Artinya apa? Sing ditempatkan iman, akidah ibu bapak. Anane kuripan mengketen nganggep iya ya Ustaz. Akhir zaman ini serba salah, serba susah betul. Pripen orang serba salah ibu bapak. Masjid lagi kebuka bae, wong salat jarang. Barang ditutup karo pemerintah lagane kayak wong doyan salah. Pemerintah dolim kurang ajar masa masih ditutup. Oh, gue lagi ngebuka ke si orang salah. Lagani suri kayak wong iya bagi. Nggih bagian? Kita salah ibu bapak sedikitnya bapak. Sajamane serba susah. Kenyataan lah kemaning rumah tangga sing diuji sik ya penguga jiwa. Sing diuji iku masalah harta, sing diuji iku ibu bapak masalah bahan pangan. Anane mengkenan usaha dibatasi iki dibatasi wis ra kemane ketika kula keanggap urip iki tambah susah
Bu ngejaluke laku maning ning Allah. Iki wasiat sing Kanjeng Nabi wa alla as'alan nasa syai'an. Jere Kanjeng Nabi oleh wasiat sing Allah kita diperintahkan aja sampai ngejaluk suwi-wiji manusia. Kenapa? Manusia itu hanya memberi harapan palsu. Sing susah Allah, sing tokakan susah Allah. Ibu bapak, betul-betul? Lah kena kono manusia bisa ngilangaken kesusah. Nah jadi kiai, ane ke kiai mau bisa naik ke dalam matune. Lamun ngangkat kesusahan mah hakikate Gusti Allah. Makane Bu anane sifat kesusahan iku sing dirasakan karo badan, punten-punten iku berbahaya. Lamun ora sampai tembus ning batin. Lamun sampai boten tembus ning ati, sing bahaya iku sampai prihatin ning ati, sampai gawe rusak ning ati. Ikilah sing disebut gawe rusak penyakit ati, rusak imanan kulit. Iya betul? Makanya Bu, ibu gede, lare badan, gelat obat gampang. Klepon secara dohir melalui dokter anak pici seberes. Tapi penyakit hati, lamun diobati, iki perlu ning ati batil qulub. Sampai ku dokter hati. Makanya berobat lagi zaman akhir makanan ini kudune ngerumuning dawuh-dawuh dokter hati. Jadi badan sehat kudu akeh perlu sehat. Iku sing kudu diutamakan Bapak. Lah terus jika pripun carane supaya kita ke atine ora prihatin, ora kerasa susah, ora kerasa galau gundah gulana gampang. Sing aran susah masalah itu fitrah setiap manusia pasti enten. Lamun ada wong manusia ngaku kono alhamdulillah Kang Haji, kula selama urip ora pernah ngerasa duwe masalah, ora pernah ketika duwe susah, berarti wong edan. Manusia normal itu masalah susah pasti aneh. Perlu diketahui, susah itu penyakit. Penyakit itu gawe rusak ning ati, kudu diobati, kudu diilangake. Lah terus pripun Ustaz cara ngilangaken iki penyakit ati? Wes kula tokel saking Ba'dul Hukama, iki ahli-ahli hikmah, iki para waliullah, iki kekasih Allah ngomongaken Ibu Bapak. Salah satu asya ataksiful gumuma, telung perkara sing bisa ngilangaken kesusah saking badan kulo. Sing bisa ngilangaken kesusah saking prihatin ati kulo. Apa baik iku Ustaz? Jere Ba'dul Hukama ngomongaken sia setunggal Ibu Bapak. Zikrullahi ta'ala. Pengen kita ilang kesusah sing ana ning ati, kudu akeh-akeh zikir ning Gusti Allah. Ustaz, dikir iki kupripun, dikir sing diwacani apa, ditafsiri karo Syekh Nawawi Al-Bantani. Jere Syekh Nawawi bi ayyi sigotin kanat, terserah sigote lafade apa bae sing didikiri, sing penting ning kono niate dikir ning Allah, muji ning Allah. Seperti kula ngucap Allah Allah dikir, ngucap ya Latif dikir, ya Fatah ya Rojak dikir, subhanallah dikir, astagfirullah dikir. Iku sekabeh dikir. Diberikan contoh oleh Syekh Nawawi. Lamun pengen hilang kesusahan, kaan yakula la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Diajarakan sigote karo Syekh Nawawi. Pengen hilang kesusahan, satu kalimat dikir sing bisa ngilangaken kesusah adalah kalimat la ilaha illallah. Bu, kalimat la ilaha illallah niki Pak Abah Yai ajidan remeh. Makanya lamun kiai dikir tahlil sedurung ucap la ilaha illallah iku nanya kalimat Abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Artinya apa? Abdul dzikri paling utama nih dzikir. Kalimat apa? La ilaha illallah. Pripun cara wacane? Pripen sanad gurune masing-masing. Sebab kan mau maca tahlil kan beda-beda macam-macam. Ana sing la ilaha illallah enten sing apa? Ana sing la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ana sing rada buru-buru. Ana sing lebih paling semangat. Ya kan beda-beda gitu Bapak. Lah ibu-ibu waktu taklim kadang-kadang pengajian dzikir la ilaha illallah.
Ustazah Sarmunah. Ya contoh iki lamunangan aja kesinggung. Ya Ustazah Sarmunah ini kelemit afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ikilah sebagai alasan keliten wong wadon ora lek diajak tahlilan kesuwen. Ndak perlu. Wong wadon kendut makador diajak tahlilan. Ibu bapak punten. Lah kira-kira sing wau kula ucapaken antara la ilaha illallah karo la ilaha illallah, la ilaha illallah sing bener endi sih? Kira-kira sing bener sing sing la ilaha illallah atau la ilaha illallah, la ilaha illallah. Singgelis kali-kali hebatnya wong sing kelapadaken la ilaha illallah munggo menempatkan tajwid supaya pas kelawan tajwid boleh. Terus di si orang buat tajwid hukumnya kepripun boleh menurut Imam Ghazali. Sama seperti membaca syair. Syair iku nadoman iku kelawan bahar. Lagune najan ora sesuai kelawan tajwid, ora pas kelawan dalu pendek boleh boten haram. Maka lawan anu pikiran cepet hillah wis dilengaken bae. Ora usah diprotes. Sing penting tujuannya dek. Punten. Kalimat la ilaha illallah iki kata riwayate. Ane siji riwayat ngomongaken miftahul jannah kuncine swarga la ilaha illallah. Tapi sing jarang diterangi dan dikuningi oleh masyarakat. Ternyata jere siji kaul ibu bapak. Jere Imam Ghazali atau ulama lainnya kalimat la ilaha illallah setahlilan sekalimat la ilaha illallah lamun kita dzikir niat tobat njaluk ampunan ning Allah iku bisa ngedupak 4.000 dosa. La ilaha illallah bisa ngedupak 4.000 dosa. Lah kira-kira tahlil wong kene bisa ngedupak dosa atau bisa ngedupak berkat? Ayana ndak ngedupak berkat doang ya. Sebab pas tahlil matane pelana, klinga, la ilaha illallah berkat dorong muncul la ilaha. Berarti dikira dudu niat tobat tapi niat dilatih kalau diampuni model makanan ora ngedupak dosa. Iki wong niat tobat ngejaluk ampunan ji lagi kelawan tobat kita ngejaluk ampunan jadi kelawan sigot istighfar astagfirullahaladzim pirang itu kalimat la ilaha illallah. Jangan salah kalimat la ilaha illallah pun sama ini mampu menghapus segala dosa. Elatis ngendi contoh ane wong kafir wong non Islam kafire 40 tahun 30 tahun bahkan 70 tahun manjing Islam ngucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul karena ngucap kalimat la ilaha illallah dosa selama 30 tahun kafir itu dihapus. Selama 70 tahun kafir itu dihapus, itu bersih seperti bayi mani. Paham ulama berarti la ilaha illallah pun sama mampu menghapuskan dosa kita. Maka sekalimat la ilaha illallah itu bisa ngejejak 4.000 dosa. Iku endek sekalilan lamun loro 8.000. Lamun telu 12.000. Lamun 100 balen itu. Apa berpikir? Ya betul. Makanya urip sing paling untung iku lamun tetanggaan umah karo kiai atau karo ustaz. Orang sebab mengkete. Kiai ustaz tiap bunyi dzikir la ilaha illallah ning kono niate tobat sedikiran la ilaha illallah bisa ngapus 4.000 dosa. Lamun ampunan dosa iku nyampe jutaan ketika ning badan kiai iku lah kedosane jere ulama tetakon laju iki ampunane guna satu guna keluargane dipit selebihi guna keluargane ngedeleng wong tuane ngedeleng anak-anake iku bisa diampuni kelawan tahlile ustaz.
Lah terus di masih ada sisa ampunane guna satu guna tetangga sing paling parah dipit tapi syarat iku ke tetangga sing demening kiai sing demening ustaz. Ada orang demen nih orang diampur kadang-kadang bae nambah dosa nih. Iki mesti demen. Jadi ibu untung duit tetangga ustaz, duit tetangga kiai, ibu padahal ngerasa orang lok pikir bengi, orang lok salah tahajud, bahkan subuh ketinggalan baik. Orang anu di mancing surga, tetakon, ya Allah, apa penyebab itu mancing surga? Dosa sirka apa sebab dikira kiai? Maka dalam duit tetangga rumah kiai itu gak ngerti nih. Aja lo perangas perongos banget. Nama kiai oleh berkat terus beda aja saya jender. Karena kesehatan berkat mengonomi itu. Dapat berkat ini kemerdiampun. Maka artinya apa itu Bapak? Kalimat la ilaha illallah mampu ngapus dosa. Wong sing lamun bersih dosane, bu ini bakal kegawa bersih. Maka urusan kesusah itu bakal hilang lawan kalimat la ilaha illallah. Atau la haula wala. La haula wala quwata illa billah iki ibu bapak. Bengen kula pernah oleh ijazah sing guru kula. Jere guru kula kata, sampean panjenengan santri, mun sampean mengko besok gadah utang akeh, bukan duit utang wakeh, pusing dalam urusan rumah tangga, ijazahaken wirid la haula wala quwata illa billah diwirid di malam hari setelah sholat hajat 1000 balen sedodokan di majlisin wahid. Jadi sedodokan orang yang wadon pegel sini pindah aduh dijemperi kelonjor mana jadi sedodokan sile jadi ibarat beres dikir kayak wong BC kerang waduh uji mau berat wes ari berat memelu ning hadis Kanjeng Nabi baik iki sing supaya sanadi langsung sing Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi oleh wasiat sing Allah wa antuk sira la haula wala quwata illa billah. Jere Allah yen tangakeaken sira ngucap kalimat la haula wala quwata illa billah. Ampun diri la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Lah makanya jere Kanjeng Nabi bukan umat Islam duwe hajat dunia akhirat, pengen hasil tujuan di dunia akhirat aja bosen-bosen. Wirid kalimat la haula wala quwata illa billah. Pirang balen ya Rasul? 100 balen. Kapan waktunya ya Rasul? Setiap ba'dil asar. 100 balen. Pirang dinten Ustaz? Bila ada laki punanani. Pokoknya sehasile. Wong wirid maju mikir hasil. Wong wirid durung pragat mikir kapan jadi hasil, kapan ya hasil. Wong wirid iku pada bae kaya nenandur, Pak. Kula nenandur 3 bulan wis kuwoh, iku kuwohe paling cilik-cilik kacang, timun. Nggih mboten? Awu makan cengkeh, cabe, di dokon iku kacang didol murah. Wong cilik kuwohe. Tapi lamun iki tumbuhan wit-witan ditandur setahun embek kuwoh, iku kuwoh gede-gede. Anak ini dibelek wangi, uang pada doyan didagang larang. Apa? Anak mana sing nandur 5 tahun embek oleh picise nandur apa? Albasia. Lebih albasia kan 5 tahun harus gede poket lah baru didol payune larang. Wiridan jempatan bu, uang wirid iku aja mikiri hasil, wirid terus. Tempatakan husnudon berprasangka baik ning Allah. Contoh ibu kita duit anak yang cepet laku amat ya kepripen. Ingat dari Ustaz bukan berita wala wala quwata illa billah. Wirid ya Pak beasar oleh seminggu urung hasil sabar husnudon okin kayaknya hasilnya larang. Buahnya gede, ajakin masuk udon. Wala itu Ustaz nur mandur. Nyalahaken Ustaz nur mandur juga. Husnudon, oh kayak bikin larang sebulan kayak payu kayaknya. Wirid terusakan sampai sebulan kurung payu-payu, 3 bulan kurung payu-payu, terus ada makan husnudon. Akhirnya wis setahun embek payu, kan harganya lebih larang. Mau tambah tahun tambah larang itu mana? Artinya apa Bapak? Zikir la haula wala quwata illa billah itu bisa ngangkat ning derajat kita urusan dunia atau akhirat. Artinya apa? Ngahasilaken ning tujuan kula. Jadi saya Nawawi au bil munajati atau kelawan munajat. Lah munajat itu lebih angel.
Wong dikir secara lisan doang gampang, la ilaha illallah gampang. Anu jahar, anu sir, anu cukup ning kono kelawan ati, kelawan sir, anu sing jahar, la ilaha illallah anu sing kono. Tapi lamun urusan munajat iki lebih khusus. Munajat itu lamun jadi santri mebu basic. Pada baik kayak dulu perihal ngan ari dulu kan secara umum bisa ragam-ragam diangkat tangannya diamini. Lah iki kan ragam-ragam doa disebutin Bu Bapak. Tapi lamun munajat lebih khusus mani. Jadi para ulama iki waktu fi jauhil lail ning ketengahan bengi setengah telu nangis ngrehek ning Allah. Lamun jadi bahasa kiai ini mah wadul ning Allah. Rehek. Jadi kita wadul Allah itu perlu Ibu Bapak bagi kalangan uang kulit-kulit sing urusanane ora lepas saking syariat. Segen kawan ahli tasawuf apa ya? Wong ahli tasawuf ku sing arep wadul ku senajan wadulin Allah ora pati nemen-nemen. Ora pati banget kelipen isin dewek apa elate sebab jer wong tasawuf makene kita iki wadul kudune sing diwaduli ora weruh. Iki mah kita wadul sing diwaduli lebih weruh. Iya betul. Anak ibu nangis, balik, gelipen sirane, wajar nak gelipen wong tua di sebab boro-boro, pulang di tabok karo tetangga, wajar go wadul, dheweke ning kono boro-boro, ari kita wadul tapi Allah yang lebih wadul. Ya Allah, kita ini orang susah amat. Kira lele kita di gubernur. Susah, kira susah kegemerokan susah. Iya betul. Lah itu mengguang tasawuf tapi harus kita erate sejen maning. Dasare sing endi? Ud'uni astajib lakum. Allah sing kon ngejaluk bahwa jerek Allah doa sing kita bakal ijabah. Artinya apa? Wong rehek ning Allah nemen-nemen ikur masalah. Ngejaluk ning Allah. Makanya bahasa munajat bukan sejen kalau dulu hari dulu masih nenggone Allahumma tapi lamun wong munajat nenggone lebih halus nenggone lebih khusus ilahi anta maksudi waridho nenggone ya biasa mustagisi wahai dat sing maha nulungi agisni tulungi lah iki ku bapak wis bahasa kuwati masalah boten kula wadon boten masalah iku wis prosedure. Jadi di ibarat bahasakan ayat kula itu ibu bapak wong upacara. Oh ini upacara Bu. Oh ini benar kan? Bela harus kali dosane numpuk kabeh. Terus kabar kan? Ya kabar balik. Ya daripada tak terus aku kabeh padha ngomong balik guna apa? Terus kabarnya? Nyampe apa kan? Lah iki mah gara-gara wong balik tuh yang makanya iki ngeganggu gitu. Ibu bapak, iki wis prosedur contohnya pada baik kayak wong upacara. Boning punya upacara itu. Bocah-bocah cilik atau SMP SMA di Senin itu seragam putih abang topi ngadeg di lapangan kabeh. Ning kono ibu bapak ketika wis baris kabeh ana pembina upacara, ana pimpinan upacara. Pimpinan upacara ini mark pimpinan upacara hormat lapor upacara akan segera dilaksanakan laporan selesai tak oli ibu bapak najan ora laporan uang ngadeg ning kono ora lamun upacara nah dengar laporan buku yang ngadeg ora upacara lho tuh ya ta ngadeg sesenenan kok kabeh wis kabeh merah putihan ning kono upacara aku maju segera lapor upacara akan segera dilaksanakan iku wis prosedur pada baik udah ning Gusti Allah iku maha tahu Bu dengan keadaan kita semua ini Allah maha kuning tapi justru kita perlu laporan kalian pun khawatir namun orang membantu orang laporan yang Allah bukan nganggepi Allah kita wis ora betul Allah. Nah inilah ibu bapak semangat perlu munajat aja bosen-bosen doain Allah ibu bapak. Oh kadang kita pengen ngedoa tapi lah gak ada bila gimana jangan adab wong doa itu nang akhlak dan penadab ibu bapak. Si Abdul Qadir nih di dalam pengen doanya dikabul salah satu kali apa ning riku ayam mudaya daihi diangkat didawakaken tangannya. Kanjeng Nabi itu dalam siji riwayat lamun ngedoa itu sampai ke belahan kelek jadi diangkat.
Urusan berlebihan maning aja tentang didawakaken Allahumma ora lebih-lebih cukup sedang ngenen bayi ibu bapak. Iki mau wong ngedut pengen dikabut senake dokonak tempo. Mau jaluk ning menungso melaki sini mah njok sih. Kang milih duit sih. Dia kan tangan kulit kan ngejaluk ning Allah doang. Ya. Iya betul? Si Abdul Qadir sih ngomong aja ngalang-ngalang itu. Si Abdul Qadir sih ngomong. Terus apa maning lagi doa itu aja melangak matane tundukan. Itu adat kepening Allah. Pengen dikabul salah satunya dikali kelawan sholawat, diakhiri kelawan alhamdulillah. Makanya wong ngedoa kok pasti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan kunjina. Nggo sholawat munjiat. Ustaz, ora apa sholawat munjiat. Wis sholawat biasa sih enggak apa. Sing penting syaratnya anu sholawate. Artinya apa? Sebagai wasilah. Tawasul kita kelawan maca selawat supaya cepat nyampe ning Gusti Allah. Sebab Kanjeng Nabi kasih Allah. Ari kita wong dosa, wong akeh hinane, maka langsung ning Allah. Ku ibu bapak harapane semit. Makane butuh pancetan. Ini contoh gampangnya ngeten sih ibu bapak. Kang Jalnya Haji kan boleh pulang nonton acara nih. Kulo tuh didungikin kan acara di bapak nih kepolisian. Dibakalaken. Anu sing ngapun malih. Haji, wonten acara boten oh sampun penuh wonten kebetulan. Barang anu nelpon malih. Haji, kula niki pangajali saking Serdang sing Tanjung. Oh, nggih, telepon niki kula sing biasa sering ngaju yang segala sering abon mertua iki melokan akad ngobrol sering Ustaz Jaja. Oh, nggih, telepon. Lah kulane ayo ngendeng sini Tanjung. Oh, wis insyaallah. Padahal penuh. Tapi terus akan telepon Kang Hajali nyebut Arab abang mertua. Kang Hajali ngomong bahwa akrab karo Kang Hajume. Ngomong akrab karo Ustaz Jaja. Lah ibu kabeh dulur-dulur kula. Maksudnya apa? Kita keterin Allah berhak kita langsung ning Allah. Cuma Allah ku punya perantara. Anu wasilahi Kanjeng Nabi kekasih Allah, para wali iku kekasih Allah. Maka wong aran duwe iku pasti tawasul DP. Maca sholawat DP. Wong siki akeh sing anti tawasul. Delengake bae asal masih urip bae. Lho ya ibu bapak. Lah ibu bapak awal sholawat akhir kelawan alhamdulillah. Iku adalah cara pengen doa di mustajab. Aja bosen-bosen doa Pak. Wong siki kene doa pada bosen, pada rasa-rasa. Betul-betul? Ya ibu bapak jawab sing jujur. Ibu bapak tekeni Allah ngedoa elokan waya susah apa waya senang? Lah itu aku deh. Aku wong susah lagi susah tak kenal Allah ya Allah kita susah. Orang salah cuma jere Allah sirani lagi senang ngendi bae budal. Lagi senang menjere lak salah, terlak teke barang susah bertulungan segala. Nggih boten? Sifat manusia konon ibu bapak. Orang salah Allah mengakan innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Jare Gusti Allah setuhune manusia diciptakan lah kesyukure doyan kalau kesah akeh protese endi bukti ya Allah idza massahu syarru jazua lamun dinai kaalahan urip-urip enak usaha bangkrut marah-marah muring-muring bahkan ana sing frustasi bunuh diri. Wa idza massahu khairu manu'a tatkala dine kebagusan manu'a kikir sombong ora inget komo-komo ning Allah ning dulur dewek ke ora kelingan. Kabar boten? Makanya Allah itu nganjuraken ibu bapak kita iku dalam keadaan hati sing seneng najan keadaan susah. Lah Ustaz susah boten ibu. Wong susah itu bisa menikmati kelawan rasa senang. Makanya dari Imam Syafi'i orang Islam yang baik itu adalah yang mampu menutupi kesusahan. Wakil wong pada keadaan susah ngarepan batur urip susah selalu senyum, selalu senang baik. Sehingga senyume ku ibu bapak kene ibadah sampai mati kegaul. Raut wajah indah kayak wafat husnul khotimah. Wakil wong suki ibu bapak ayah raya gua kecil aku seru. Baik, nek urwelok berengut tapi kadang sampai mati juga berengut ini betul? Sebab itu perlu wong nganggep kita itu selalu apa senang itu perlu supaya apa? Kita doain Allah
Allah, kita seakan-akan merasa senang. Ning kono ibu bapak seakan-akan kita ridho dengan takdir Allah. Kita lamun lagi senang marah ning Allah, lamun lagi susah senajan orang marah Allah bakal ingat. Kelipet lagi senang elok ingat ning kita. Kan kayak ning dulur gempong. Lamun ada dulur selalu senang ning kita, nyenang ning kita ning dheweke. Iku ketika bapak lagi susah pasti di. Nggih betul? Mata aja bosan-bosan perkara doa zikir ning Allah Subhanahu wa taala. Terus apa teh? Ibu bapak kemet sing pertama, kaping 2. Nggih puniku hijrah secara khuluqiyah. Hijrah secara khuluqiyah iki hijrah secara akhlak. Nah, ikilah sing disebut akhir zaman kita ini krisis moral, krisis akhlak. Betul-betul. Sing jadi panutan lain Kanjeng Nabi, sing jadi contoh duduk Kanjeng Rasul, sing jadi panutan artis-artis, sing jadi panutan TikTok, sing jadi panutan Instagram. Betul-betul. Akur betul. Wadon zaman saiki pules ayu ora asli. Wadon zaman saiki kulit putih efek selfie. Aku betul. Si kiki bapak mohon maaf, akhlak sing dicontoh dudu syariat agama, sing dicontoh dudu ajaran Kanjeng Rasul, sing ditonton artis akhirnya jadi panutan. Naudzubillah. Lah aku wong Islam pira kurikulum kekudungan. Katakan ini syariat. Kadang nangis ngomongan aja kudung iku budaya, kudung iku bukan syariat, sembarang. Ngomong syariat, iki syariat ning Qur'anane bahwa wadon iku rambutnya adalah aurat perlu ditutup. Maka ada pun cara nutup ini terserah, ada sing jilbab aturan. Bukan harus jilbab ditutupi karo-karo los sesama tutup. Cuma dicari pun ibadah. Tutup auratnya perlu jangan katakan budaya. Lah ibu bapak makanya ibu bapak elokan ulama-ulama kiai ustaz-ustaz artis apa sih ngomongin TV. Ibu bapak perempuan itu wajib menutup aurat itu salah. Nyeritakan kawan cara ngegegereh itu medeni. Kanjeng Rasul pulang dari Isra Mi'raj, Kanjeng Rasul nangis ditanya oleh Siti Fatimah, kenapa bapak kok menangis? Saya bersedih wahai Fatimah. Kalian pun ya Rasul bersedih, kita digelengakan di neraka. Tak timbang-timbang padahal menurut kita memadoni ku akal ibadahi, memadoni iku uake sekarang sedekah, tapi kelipen di neraka sing waktu memadon Fatimah. Pak, emang gara-gara ini apa kok waktu memadon sing nanti neraka? Jadi Kanjeng Nabi salah satu penyebab Fatimah nembongaken aurat ning luar mahram sing dudu mukmin. Sing kapindho lambene ora lokake syukur ning lakine kakean cocok. Iki wong kakean cocok. Oh ternyata ibu bapak wong wadon sing model kono niku diseret sing rambutnya cemplungaken ning neraka. Ya Allah naudzubillah. Nuhun gara-gara wake artis-artis ngrungu ustaz cerita kono niku akhir kan wake artis sing tobat hijrah. Sing bojonan nggo podho Claudia Cynthia Bella. Terus Kartika sing dikawin karo Habib Kak. Belah tuduh Habib nih. Habib anjing Habib kawin gitu. Itu apa? Lah itu pada gelem hijrah. Alhamdulillah cuma siji sing golong-golong kekudungan. Andin Akal menggali minggu dan apa nih Andin? Rupanya doyan nonton nih Andin ke Mas Al. Ibu bapak pun artinya kata iki akhlak perlu anak-anak perlu dijaga bu jujur. Wong zaman segitu bu si ketinggalan si kelenser itu akhlaknya. Wes cekal patokan akhlak mesiji. Supaya tentrem iki warga ibu bapak jelasnya Nawawi. Wakir kabiran warhamanna sogirana aslih lihajril muslimina fatukramu. Iku jelasnya Nawawi. Wakir kabiran hormati wong sing lebih tua.
warhamanna sogirona, nyayangi teman ning sapa sogirona ning bocah-bocah sing lebih cilik. Aslihat lihadril muslimin, ngerapekaken ngakuraken gawe maslahat ning wong masyarakat sing lagi bertengkar. Fatu kromo maka bakal mulya uripe. Oh. Jadi cara akhlak sing paling gampang kumkoten. Wong tua dihormati. Ngehormati wong tua iku ibu bapak karomahi kemuliaan gede. Aja dianggap remeh. Makanya kudu jujur paling sengit, paling ora seneng anu wong enom salaman wong tua ning kudu pilih-pilih. Artinya arep ngambung tangan ku ngambung itu mah dicakel itu arep diambung ditarik manung ya yo ron. Wong arep salaman mlebu Kanjeng Nabi ngajaraken Kanjeng Nabi iku lamun salaman ora bakal utul sedurung tangane kedegep iku Kanjeng Nabi. Manina lamun arep ning wong tua arep salaman sekalian, lamun kita arep hormati. Aja ngedeleng laji kon wong tua guru bisa ngajar lak salat. Aja ngedeleng kune doang sebab anak ubane, sebab lebih tuane iku perlu dihormati. Pandangan sing selamat iku mengkene ketika ngedon wong sing lebih tua, iktikat ning ati, iki wong beramal bagus lebih deket, yakin lebih wakeh. Lamun ngedon anu wong lebih cilik, lebih enom, iktikat ning ati mengkene iki wong masih bocah, dosane masih semit, kita sing nglakoni dosa dhewe. Sehingga orang nganggep remeh men satu-satu itu. Nggih betul? Nggih. Sok kisahnya Sayyidina Ali, kamu mboten percaya. Sayyidina Ali ceritanya bu, ayam sholat subuh berjamaah, lagi melayu-melayu ngubek-ngubek arep melu jamaah di masjid karo Kanjeng Nabi. Barang ning dalan anu wong tua melaku lon wis bongkok keretak. Sayyidina Ali kena hormat ning wong tua iku padahal weruh wong tua iki didu wong Islam, wong Nasrani. Sayyidina Ali ning kono akhire jadi lon meloni wong tua iku ora wani nyalip kena hormat ning wong tua iki ngedleng wis lebih tua. Akhire wong Nasrani ngelimpang ning masjid, Sayyidina Ali mandi ning masjid. Kependak Kanjeng Nabi lagi salat lagi ruku. Beres salat ning kono assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Sahabat pada takon ya Rasul, apakah iki salat subuh model baru? Oleh pun ngomong salat subuh model baru, Kanjeng Nabi rukune rada suwe. Rukun Kanjeng Nabi rada lambat. Ya Rasul, apakah iki salat syariat model baru bahwa rukun salat subuh kudu didawakaken? Kanjeng Nabi ngejawab, "Mang sahabatku, kudu apa-apa niki teu kumaha wis arep ngadeg sing subhana rabbil azim wa bihamdihi." Kelipen malaikat Jibril nahan kelawan suwiwine ning pundak kita sehingga kita ora bisa ngangkat. Akhirnya kita beres ning kono, lah yo wis salat tak pikir-pikir anak iki malaikat Jibril. Akhirnya jare sahabat ya coba takoni Mang Jibril anakku. Akhirnya Mang Jibril ngai bocoran jare Mang Jibril, Rasul, kita nahan sampean iku dudu kehendak kita, iki kehendak Allah. Jibril kuleke kon nahan rukutuan, malaikat Mikail kon nahan matahari supaya orang muncul. Lah emang penyebabnya apa, Bril? Penyebabnya jadi Gusti Allah. Sayyidina Ali melayu-melayu pengen melu jamaah, kependak wong tua, alam-alam kena hormat ning wong tua niku, maka kemuliaanane Allah sampai kon nahan matahari, kon nahan rukun Kanjeng Nabi, endah Sayyidina Ali kebagian melu salat jamaah itu. Jadi sangat mulia. Allah sampai merintahkan malaikat Jibril dan Mikail kon nahan matahari lan kon nahan Kanjeng Nabi. Kenapa? Sebab hormat ning wong. Sing kaping ibu bapak ning wong cilik kudu dilebih disayangi. Baik cara akhlak zaman siki. Punten ya piye. Ngedidik zaman siki guna anak lawan keras, ngemarah-marah iki kurang etis. Bedek lawan wong bengen mebu akeh merimane. Wong siki mau wis gati, bungen zaman kula mondok Bu Haji Munawir bisa mekenen, aja ngedlen siki enak. Bungen sekarang ditaboki, ditempilingi karo status biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan manfaat ya. Alhamdulillah. Iki kula lagi cerita bahwa wong bungen itu memang didikannya lebih keras daripada wong siki. Betul betul. Anak ibu didok ning pondok, iku bu pasrah, pripen baik ke 100 tadi. Betul-betul. Wong bengene paham bahwa kita ngaji ning pondok kependake lamun
lamun tasrifan nasara yang suruh nasron doroba ya dibudor dorba lagi ibu bapak ngerti mata ketika mondok akan ning kono wong tuane keculungan dipit yai kurang ngende tolong nitipaken kecil boten bangkit nisungin apa-apa nasara yang suruh tolong dipit. Setelah tolong apa jadi yai deh? Insya Allah semampu kula tak didik. Tapi ampura pak, lamun anak bapak rada Bandung, rada bandel semit, buat kenapa-napa tetap jener, buat kenapa-napa tetap sabar. Jere wong tuane katuran kiai arep ditabok, arep diedek endase terserah kiai kula pasrah ning kiai. Kelipen kudu ditabok, nasoro iku doro bayar 1000. Doroba itu dipukul, doroba itu kudu digebuk, enggak apa setan mental. Ari wis digebuk mengkone patah hayap tahu, kebuka pemahaman ini. Ari wis kebuka kepahaman mengkone jadi alim yang lamu tahu terhadap ilmu. Iku pembelajaran membungan mengkone, ari wong siki kan cece. Wong anaknya ditabok barang lapen wong tuan murid-murid. Ustaz, kita semerak-merakan semenjak punya orang pernah nabok anak kita dewek kelipan Ustaz bani nabok anak kita tak laporakan si Ustaz di polisi letak jawab mana ibu ini kan siapa mendoakan kita berdoaan aja mendoakan kita nanti dia menabok mau jadi kita gua balik mungkin mau ongkoh mendoakan orang ditabok jadi kita ini semua dibarai nggak betul? Ibu bapak semata anak zaman siki kudatos kawan-kawan dimarah wong bener dimuringi kubu tunduk. Hei, lawan nih. Ngaji sih mana? Nggih, Pak, ambung tangan bolak-balik. Brek. Wong siki mese. Hei, sekolah agama sih. Ramai putih. Ayo bener Pak. Wong siki apa sih? Diplototi karo wong tuane melotot balik. Aku sengaja pendak gede baik. Aku betul. Maka kelawan kelembutan kehalusan zaman sikimo akrimu auladakum mu'assinu adabahum dididik artinya apa? Pengen beli akhlak bagus itu kudu di apa ajari waktu semenjak cilik ibarat ketamburan hari lagi cilik disebori diserubuki tamburi kecukule bakal bagus anak kita semenjak cilik dididik lawan akhlak sing bagus insyaallah wae bakal bagus makanya lamun rumah sebapak ibu buat mampu mendidik akhlak lah teman kunci pondok zaman sikir gitu sekolah di sekolah njeworo dewek 2 tahun sekolah libur saya lah kemanfaati gawe pinter ora ning anak lah Ustaz daripada fanatik amat kudu fanatik kudu pada wong sekolahan artinya daripada sekolah makanya iki mau gawe mubeng manjing sekolah orang kayak akan kuota ini lah kan Ustaz sekolahnya tetap sekolah daring sekolah online sing pinter dudu anaknya sing pinter wong tuane karo kakane sebab ada tugas ada PR kerja akan dheweke mau pelayan lawan ngomong apa jadi daripada pusing-pusing makanan itu pondok aku ibu bapak gua ngajur pola pikir salah iki mau pola pikir Ustaz lamun tak pondok akan mau kono ijazah kono wis megawe lak picis ari kono mau pondok ora kebagian picis tuh sembarangan mbah lah kono melak ngobrol sing Kang Hajali itu ibu bapak Komandan Hajali senajan sebagai TNI sebagai pemerintah apa tandingan urusan gajian atau gedean nih Jadi menonggoni gajian ke per bulan di kepriben Haji Munawir ibu bapak Kang Hajali kalau kan gajian kopi resi per bulan Kang Haji sebenarnya menjadi kopasuk tentara kela apa-apa semit nyampe Kang Haji hitung juga ya paling semua lah Kang Haji tak pikir-pikir berarti gedean di Kang Hajali menonggoni hitung juta ke sebulan Haji Munawir hitung juta udah kudu nonggoni sebulan wingi ibu bapak nih serang sadegan doang nih serang nih orang akan madakakan paling dia orang ini lu kali malas kopi kayak bukan semua orang cerita rupanya malas itu kayak bukan semua orang kami semua nama kelengger orang ibu bapak jadi ibu bapak laut itu sombong amat sekutu masalah sombong ini lagi gawe gairah enom jangan takut menjadi seorang santri urusan soge miskin iku pripen takdir Allah ada pun caranya itu kepripen kehendak
kehendak kita arep sederhana ta kelawan sedengan arep berlebihan ka kelawan obrol arane musyrik atau kelawan pelit sifat bahil pilih. Lah wong nyata ibu bapak urusan wong pelit kudu wong sugih doang, wong miskin doang sing pelit. Aduh sangkane sifat pelit penempelin wong sugih doang, wah sing pelit dah. Betul betul. Lah itu bapak jarani. Iku artinya apa bapak? Ngajaraken anak-anak kula supaya duwe adab, duwe akhlak minimal. Anak iku ning wong tuwa gelem nurut, gelem sopan, gelem tunduk, kok sampai bisa maca Quran lan bisa maca kita. Kula doakan lamun anak-anak ibu gelem mondok pesantren menawi jadi anak soleh lan soleha. Amin. Aja khawatir Ustaz, pengen mondokaken anak tapi kula mboten duwe biaya. Pondokaken pondok kula Pak. Habis gini aku bapak mondok ning kula ning pondok kula semenjak manjing gratis mengko balik di jumlah. Bohong ih, bohong lagi dipercaya. Habis gini para kiai para ustaz sejujurnya boten percaya takon santriku. Apakah pernah haji ngendek mang bayaran per bulan, mang beres dereng pernah demi Allah. Kalian pun ibu bapak, udah lagi mikir uang nong mes film mondok lebih keberat. Sing penting ibu bisa nyangoni anak pondok akan haji bulan. Bukan rumah seur 2 bulanan nih. Laki-laki biar bulanan ibu bapak. Lagi si haji ini pun ngemi duit ikilah dulu wong tua kula sengen. Abah gede kula sengen berbi pondok ngomong kete. Ji, bukan sih besok bisa merusakkan iki pondok iki. Selagi sira mampu ajelok ngejaluk-jaluk pecis ning santri kau sampai ngejaluk proposal ning pemerintah. Makanya nggak ngajali harus gini am sampai siki durung pernah karang pondok kuliku dekat pemerintah. Pecis nempel pemerintah durung pernah. Lah itu kenapa dulu wong tua hasilnya sih mendit. Lah ikilah hasil dari dakwah ternyata ibu bapak wong salah pandang. Aku sih mandang Haji Munawar makanan. Wih, Haji Munawar untungnya nom-noman ceramah ngindi diampoki mandis mugi mandak pecis bohong. Pecis sing disedekahkan kaum masyarakat itu guna kesejahteraan santri kula. Kang ajali ning santri kula iku akeh. Mata arep sedekah semit kudu duwe sin. Supaya santri wakil. Ayo salah kita ngomong. Hah? Ampur ibu bapak bukan salah. Jorangan. Maka titip tolong Kang Ustaz aja jangan jorangan. Ibu bapak kula status gini ngomong ketan di bidang niat menyemangati supaya wong enom anak-anak ibu gelem mondok insya Allah. Sing terakhir kena wis dalu ibu bapak. Wis tengah rolas. Lah ibu mah enak matuk tinggal melangkah. Lah kula mau balik budleg-budleg segali ibu bapak. Konten sing terakhir iki hijrah secara fikriyah, pemikiran iki sing perlu diketahui mengketen. Sing aran pikiran iku ada pikiran kotor, ada pikiran busuk dan ada pikiran jernih, pikiran baik. Maksud iki pikiran ibu bapak, pikiran otak itu sing mau mikir-mikir ora ana faedahe, berpindah ning pikir sing mikir-mikir sing lebih akeh manfaate. Sebab apa? Aran tafakur sa'ah mikir-mikir sejam doang iku lebih bagus khairu min ibadati sitina sana, lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Wong mikir-mikir ngaji sejam kena iki lebih bagus daripada ibadah 60 tahun. Mikir kebagusan. Wong mikir kebagusan iku ibu bapak gawe sehat ning badan, gawe bagus ning awak. Makanya sing diterapaken ibu bapak akeh husnudon daripada sudon. Kita ki sing diterapaken ing pikiran selalu berprasangka baik aja kok berprasangka buruk. Ning Allah aja wani-wani kita berprasangka buruk. Keliban ana indadoni abdi. Jira Allah kita iki prakrikan prasangka hamba kita. Ari hamba kita nyanani ning kono bahwa Allah ki menehi kesusahan sampai kapan bae sira tak menehi kesusahan. Ari hamba kita iki berprasangka baik bahwa inna ma'al usri yusra. Kita iki siki lagi susah besok bakal mendaki kesenangan sebab husnudoni Allah bakal menehi kesenangan. Makanya berpikir positif. Wong wadon ngajelok akeh curiga ning wong lanang. Wong lanang begaweku endah tenang, iki membek metu omah wis di WA.
kampus tempat ngetok ini pegawai saking curiga. Barang ke pegawai kakaknya lagi dodok harus satu. Kakaknya apa siapa saya bilang dong nggak benar waktu. Rupanya ini kalau laki tuh, orang percaya nih bang. Betul betul. Model makanan ibu bapak gue makanannya akeh seujun gawe paling laki. Laki balik pegel nih omah turu HP ini diperiksa. WA ini dibutuh, bukan khawatir anu WA-an karo randut. Ibu-ibu mohon maaf laki-laki ibu lanang-lanang wong lanang-lanang laki ini ibu tuh kabeh siki wis pinter. Sedurung balik ning omah WA-ne wis dihapusi. Senajan digelatian orang beruan wong pinter juga wong lanang. Akur bener. Ajake seludon durka sangka baik makan itu koedae kene. Wong duwe akal perlu mikir. Tapi mikir iki ibu bapak aja kebangetan mikir. Kelihatan wong akeh pikiran iku bakal ngerusak ning badan. Iku akeh pikiran. Anane corona, anane covid jujur. Covid corona itu penyakit biasa-biasa saja. Ngerusak ning pernapasan, pilek, batuk, rasa hilang. Kelihatan akeh sing mati dianggap kena corona. Punten. Itu sebab kena corona kudu gawe rusak ning pernapasan, tapi gawe rusak ning pemikiran. Endi gawe rusak ning pemikiran? Ngedeleng ning Facebook, Covid mana? Ngedeleng ning TV, berita corona mana? Ngedeleng ning YouTube, corona mana? Sehingga rusak pikiran kita. Apa bae penyakit kanggep kayak corona model makanan iki. Sifat kekhawatiran kita iku setengah saking penyakit. Wes penyakit belas kita duwe khawatir makanan itu. Makanya dokter boten salah abayai. Kalau pernah ngobrol karo dokter Kang Haji, kunci sehat itu singkat. Wong orang pengen gerindra itu gampang. Orang sering jatuh sakit itu penyebabnya cuma betul. Dari 100% orang banyak jatuh sakit, 10% itu penyebabnya adalah genetik. Apa itu genetik? Keturunan. Jadi napik heran, bukan anu wong tua sendiri penyakit diabetes, terus anaknya kenang diabetes. Iku orangnya penyakit turunan tapi jarang 10%. Anu maling jadi dokter 20% gara-gara pola makan. Jadi pola makan ini ibu bapak 20% kemungkinan salah mangan. Disangkane kopi bareng diminum gak mau baygon. Kan kalau enggak. Hari ini mas di kopi itu baygon. Kata minum gue kalau ngeri bukan. Terus tambahkan banyak contoh nih kayak tinggal abah yai sing sepuh-sepuh. Padahal sepuh melaku masa cepat penyakit orang macam-macam. Kelipun ning pepanganan wong bengen lu lagi. Gegelati halal thayyiban ku bener-bener gelem menandure, gelem macule, gelem nyembelih, betul-betul. Wong bengen, makanya penyakit wong bengen paling bantar cuma telu siji kesrek, loro beso, telu belek kan kudu aku. Nggih boten? Sok periksa wong foto bengen paling buruk kesrek loro beso kaya sudu apa kan belek kan kudu aku. Gelat obat ya ora larang. Ditambani ning badan dewek, ditambani kelawan napa buah-buahan atau daun-daunan cepet waras. Ane kena penyakit bisul, korek tai kuping dewek terus. Oleh tai kupingnya colekaken yang disulit esok meledos disulit. Iya bapak boleh apa? Sampai dokter nur kepikir kok bisa tai kuping meledos akan bisul. Cuma wong bungen ngerti bahwa tai kuping itu mengandung zat panas. Orang percaya sekolah tai kuping dia mengenai hawa panas kok mau metu banyune. Ini curak. Artinya apa? Cuman itu wong sodun gejiji makanya meledos karena mungkin wong bungen duwe penyakit kesrek diatem gatel-gatel orang kudu gelati obat, gelati banyu belera. Nyemplung rada perih tapi waras. Betul. Ana penyakit rematur kudu ning dokter. Oh yo dewek kucek-kucekaken. Bener betul. Wong bengen ibu bapak, wong sing ditingali ibu bapak. Mangane aneh-aneh penyakit aneh-aneh. Wong siki marep pemangan kur gelem nyembelih dewek, kur gelem masak dewek, pengen mangan ayam, tinggal buka aplikasi Gojek. Ketik GoFood, anu embudi emek kedi. Atau tandanya awek burger ketik ji hari kan orang ini kamangan sini kanan itu hari kanan haram saya tidak mengharamkan MUI menghalalkan berarti yang jawab
Ada tanggung jawab, kita mangan baru masalah. Tapi kita kan tidak tahu bahan apa saja yang digunakan. Mungkin makan uyat cengek cukup, sehat baik. Enggak betul? Udah wong siku macam-macam bu, seblak segua. Level 1, level 2, level 3, udah betul tak? Ngejelang panganan ada bakso dengan ngebaso aku coba bakso tok ada bakso gerobak siki ngebaso setan bakso beranak bakso siluman betul ayamku bener paling gerem asem gerem bebek sih mau geprek bebek ayam mercon kudu mercon ku bledo ganteng barang dipangan bener gawe penyakit deleng penyakit kongsi ya Allah diabetes kencing manis kencing asrep kencing anyep yang sing mati si binane tirak pacar asap pelaki ibu bapak mumpung genane apa mana hepatitis vertigo stroke rong truk telung truk ayo stroke genane tingkatan ibu bapak lamun wong embek kenang stroke berarti embek mati sebelah lamun rong truk berarti mati rong belah telung truk iku mati kabeh lha iku nane dalile la ya mutu wala ya ora bermutu entek akan biaya lha iku telung truk terus kayak gini terus artinya apa bapak uang kudu ngerti ini kepanganan kululah minabatan haramin panaru aulabi setiap daging lamun mancing ning daging ning badan sing kepanganan iki mancing ning badan jadi daging iku hati-hati lamun iku panganan saking haram panaru aulabi bergerak lebih utama senajan sholat, senajan ngaji, lamun itu sing dikonsumsinya adalah barang haram, neraka sing lebih utama. Keliput karena tolak segala amalan ini sebab kepanganan ini haram. Terus dari dokter 10%, 20% tinggal sisa 70%. Wong akeh jatuh gering gara-gara pemikiran. Oh, mikir bagus, kakir mikir udah bagus. Aku sih ngomong. Ustaz, alhamdulillah kalau masih minyak biar rumah tangga hitung tahun orang tak pikirin. Aku bangga wong edan berarti. Wong duwe otak durelok mikir ora geblek taran. Kuwi nami kok anane otak kok mikir dhewek ora tak pikiri berarti geblek kok anane otak iku kok mikir tapi lamun pikiran iki ora kejangkau pindah aja mikir zikir. Endi dalile alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Iki sepasang alladzina mingkono yadhkur dzikir tapi jejer Allah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati mikir kalau dzikir iki seiringan mikir wis kejangkau akehaken dzikir wong akeh pikiran iki rusak cepet giring aja percaya wong lanang kalau wong wadon sing akeh mikir sapa lanang wong wadon kudu akeh mikir akeh omong sing mikir sapa lanang makanya ibu bapak statistik di Indonesia laki karo rabi biasanya sing dipitan mati nih laki nih bener mati dipitan mati bapak-bapak kisah-kisah lamun akeh mikir kelipen bapaknya akeh mikir gara-gara wong wadon akeh omongi aku koteng gara-gara akeh mikir lah sing ngatek gawe cepet gering ya Ustaz dengan disuruh wong wadon akeh mikir aku mbok dasar sok bukti kata kelipen wong wadon akeh omongi wong lanang akeh mikir sebab siji wong wadon iku lebih akeh karepanane daripada wong lanang betul sok bukti kata ampun aku lebih pengen takon wong lanang arep duwe peci sios cukup betul ane wong wadon duwe kodong sios cukup akeh karepanane wong lanang pak arep duwe sarung sios cukup ane wong wadon duwe sarung siji cukup makanya jeheran gua ke wong siki wong wadon tapi nggone sarung lanang kalian saking akeh karepanane tapi apa pernah ngedon Ustaz minggu dasar kira jumun awet lah aja kita ngebosen ceramah 17 sekali-kali minggu dasar edan berarti untung kita maka karena akeh kekarepanane dheweke ngomong ning kono ora dipikiri sehingga si mikir satu laki makanya lamun buru wong wadon akeh ngomong tapi ora mikir wong lanang ku aja lak dipikir kakak bener adalah kita mas kawin kita jadi 3 bulan nak diganteni sampai sikon diganteni nanti lamun dipikiri palem gering paju dengan aja wong
Sadaqallahul Azim. Terus beres tinggal beli Bapak. Dilawan ngomong lah jadi beresin sama bulat ayo dadan. Aku betul. Sebagai bukti bahwa wadon kena akeh kekarepanane, akhirnya akeh omong ora dipikirin. Laki rapi diboncengan arep kondangan contoh bojo negara. Mundur enggak motor. Barang sebelah kanan ngedeleng anu rumah bagus mewah tingkat indah halamanan. Wong wadon sakit akeh kekarepanane, apa sing dideleng itu dipengen. Iku udah mikir maning Noel nih laki nih. Kang, apa? Dulu gue kaku makunin kananku bagus sih. Wong lanang jawab ceplak batak tapi otaknya mikir jere laki ini. Kayak berup sih ngedeleng kita bipin. Kok pesing ngarap juga berikan. Ayo kakak ngedeleng, iyalah ngedeleng. Nah kita makan rada mikir-mikir ya. Terus irani, lagi rumah bagus bukan iku kira-kira oleh gawe apa cecukulan kan. Geblek dengan diu macam cukulan. Ayo oleh gawe sih mengamplong baik. Ayo dari lamun oleh gawe makan kita merada tak pikir sing gawe ini sapu. Lagi petukang piraku kita juga duduk petukang. Oh, sing gawe petukang. Lah laju hari konon kakak orang bisa nyelok petukang. Lah kasih lebor begawe kafe petukangnya. Ayo ada segala makanan aku nonggoni libur kang jalan menang sing libur makanan di makanan. Iya kakek ngomong sih itu. Lagi ibu bapak kekening tempat hajat terapi enak mangan monyong-monyong lagi itu mau enak mangan. Mikir mau mana? Gara-gara orang kepikiran orang enak mangan apa sih mbak khusus? Makan di wong banget etong aja ngelamun baik aja gawe kaku khusus. Itu artinya apa? Aja kepikiran. Wong kepikiran itu mangan korek enak sing jimbat akhir makronis lambung nyambung ning jantung modal. Oh, tapi pemakan pikiran itu perlu aja terlalu akeh mikir. Terus pusing-pusing mikir kudu akeh mikir. Gareng wong lanang sebagai pemimpin kudu pinter-pinter daripada wong wadon, kudu akeh politike, kudu lebih jelinger daripada rabine. Kalau memakan ibu bapak rabi gotak politik bang. Lamun di pasar Ranggot, di pasar Rau dan Ramayana, rabi kita mentak gandeng bang. Sampai sing kenalin kita mengalem-alem haji meromantis di pasar digandengan baik. Tak disiki sirem orang ngerti. Laki ke rabi kita tak gandeng ke sing mata kamu tak uculakan ilang. Guru dodok mengarpan toko emas, kalau dari palem kayak mas aku tak gandeng. Enggak kepengen aku beko enak narik yuk. Apun politik makanya bukan gawe rapi di pasar gandeng tak acuculakan kau Ustaz diuculakan acak-acakan pece saya jalani kalau dewek pemadon nawari kurang cukup siji beda 5.000 dibulak balik banget kalau ya kayak ini saya pindah ke sebelah pedagang sampai senep dewek ngedelak lakukan wadon akhir betul kasih mata kanan pemikiran kita perlu yuk tolak ukur kita ibu bapak bahwa kita anani otak anani pikiran ke lebih bagus benar tafakur nggih puniku satu lamun tak terangkan secara gamblang ibu bapak udah bakal praktek sampai jam 12 sebab menurut siji jumhur ulama ning kitab kasih patu saja salah sapinatun aja sin aran at-tafakkuru ala khamsi aujuhin tafakur itu ada 5 macam buat macam-macam. Ya tafakur yang penciptaan Allah, salah satunya tafakur yang kenikmatan Allah, tafakur muhasabah ning bawa larangan Allah, ning janji-janji Allah, iku kabeh manfaati. Sing pasti kita duwe otak, duwe pikiran ke pergunakaken gunah ning kudu lebih parek ning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalawan cara ngaji, kudu mikir-mikir mengketen menawa wonten manfaati, endah kudu tambah akeh zikir lan tambah akeh ngamal kebagusanane. Amin ya robbal. Jujur ibu bapak pengen panjang lebar kata pembahasan sing dereng kula bahas cuma kula derbe tiket bengketen lamun tah kula akeh omongi pasti akeh salahi lamun tah wis akeh salahi berarti akeh dosani lamun wis akeh dosani yakin rakit tempate maka kula boten pengen ngata-ngata dosa menawa seminggu cukup segala kehilapan manusia biasa pasti ada istilah patah mengatakan tidak ada gading yang tak retak, tidak ada bunga mawar yang tak berduri, tidak ada api yang tak berasap, tidak ada sumur yang tak beropil, tidak ada entut yang tak badek, tidak ada tai kuku yang tak mambu. Begitupun Haji Munawir, wah ini bagus ya bener wenten saking sinten Allah.
salahe budege mambune alane mutlak saking kebodohan kula. Mari Allah kula ngende ampun, mari Bapak Ibu kula ngende alim pangampura sejembar-jembare ampura nggih Pak Bu. Alhamdulillah. Tetep napik mantuk rehet bukan ayam ditutup doa sering saking ulap kesepuhan mrikine. Dia berarti kula boten pengen ngedoakaken supaya lebih abdol kula antuk berkah dan rahmat mungkin ditutup doa rehet barulah kula mantuk menawi diisungi keberkahan dan keselamatan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Haji munawir undur diri ngende didoakaken menawi sampai mantuk diisungi keselamatan. Amin. Ya bukan masalah, dia masalah bebeli. Jujur kulo hari ningali kesepuan boten wani. Artinya pedri beerat bahwa al barokatu ma'a akabirikum. Berkah itu beserta wong sing lebih tua, wong sing lebih masagi. Sebenarnya berkah ku sing akeh wong tua. Cuma karena iki tuntutan amanat kula terima tapi itikat kula kelawan sebab amini wong tua doa si pangpuniki dikabul. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Li'adli salamah wal barakah wa sa'adah di dini wa dunia wal akhirah khususon di sahibil hajah masyarakat kampung Tanjung Lekun Azam bisiril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. آمين آمين. فلك الحمد يا معبود ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا دائما أبدا. الحمد لله حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تطمئن بها قلوبنا وترفع بها علومنا وتقضي بها حوائجنا وترفع بها درجاتنا وتهدي بها قومنا وتخلص بها قلوبنا وتلهمنا بها علوم اللدني وتكرمنا بها بالسعادة والكرمة مع ذريتنا وتكثر بها أموالنا وأصحابنا وأضيافنا وأتباعنا وترزقنا اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تسر فيه الخلائق أجمعين. والحمد لله رب العالمين. يا قاضي الحاجات يا رفيع الدرجات يا مجيب الدعوات يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمخالفة والسدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. يا سميع الأصوات يا مفتح الأبواب افتح لنا أبواب الخير وباب النعمة وباب الصحة وباب القوة على العبادة وباب الرزق وباب البركة وباب السلامة وباب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واصرف عنا بحق القرآن ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. غفر الله لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولتلاميذنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حسن مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اختم لنا منك بالخير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا ومن معنا من أهل العلم وأهل
Qur'an wa ahlil hadis wa ahlil istiqamah wa la taj'alna min ahli su'i wa ghairi wal fitnah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'ana kama taqabbalta du'a nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi fadlika subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kehilapan menjadi alif